Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas pripremamo medenu pitu. Prošli put smo radili medovik ili medenu tortu za koju nam je trebalo jako puno kora, nakon koje smo dobili upalu mišića, ali malo smo se ojačali. Evo vidite, razbijam i šerpu. Danas pravimo medenu pitu za koju nam treba malo manje kora, malo je drugačiji fil, ali jedan fantastičan kolač. Pravit ćemo sa 3, eventualno 4 kore, šta vam je lakše, kako vam je lakše, nije problem i 5 napraviti ako vam nije mrsko. Ovo su super kore, one ne pucaju kada ih razvlačite, zbog meda koji koristimo bude onako gumenasto tijesto. Ne treba vam uopšte puno sastojaka, evo kao što vidite sve ove sastojke imate u kući, tako da nije ništa komplikovano, ne treba vam nikakvo mudro slovo za ovo. Treba vam jedna stara šerpa, u kojoj možete koristiti mikser, znači koji vam nije žao. Ja imam ovu jednu staru, koristim i za sve i svašta i u njoj se ne lijepi. Budite pažljivi kada budete pravili ovu smjesu. Zašto koristimo šerpu? Zato što ćemo sada ove sastojke sve osim ovog brašna umutiti mikserom i staviti da se kuha. Ovdje koristimo sodu bikarbonu. Čim vidite da smjesa krene odozdo, da se puše od sode bikarbone, odmah sklanjate sa šporeta. Pazite da vam ne zagori, vrlo lako zagori, govorim iz svog ličnog iskustva. Znači budite pažljivi, ne skidajte oči sa šerpe. Dalje će nam trebati pleh u kojem ćemo da pečemo. Ja ću se koristiti ovim graničnikom da dobijem otprilike neke, hajde kažem, 3-4 idealne kore. Ne mogu one uvijek biti idealne, ali uvijek imate nož, oštar, fino sebi poravnate da dobijete jedan savršen kolač. Koliko može biti savršen. Meni je bitan na kraju ukus. Hajmo mi za poslom. Jesam li još šta trebala dodati? Nisam. Idemo dakle raditi. U šerpu ćemo ulupati jedno jaje i dodati samo malo šećera da nam bude malo lakše umutiti. Ostatak ćemo šećera dodati kasnije. Dodajemo mlijeko, puter koji su moji momci u međuvremenu otopili i odmah dodajem ostatak šećera. Malo promiješamo. Dodajemo 2 kašike meda. Ja koristim livadu zato što mi nekako, meni bar, najukusniji i najblaži. Malo cimeta, otprilike kao jedna kafena kaščica. Također jedna kafena kaščica sode bikarbone. Kakao. I sve to dobro promiješamo. Stavili smo šerpu na šporet i sada otvorimo šestere oči i čekamo da krenu balončići. To vrlo brzo bude, 30-40 sekundi do minute. Ja lagano promiješam jer me strah da mi ne zagori, ali evo vidite kako su krenuli balončići. Ne znam, primijetite li odozdo? Kvrcka, lagano. Odmah sklanjate s vatre. Sada ćemo u ovo tijesto da umiješamo brašno. Dokle može kuhačom, kad ne bude moglo kuhačom, onda ćemo polako rukom, pazite da se ne opršite. Vidite kako su nam dobro došli mišići od prošle pite. Gledajte, valja ovo sve sjediniti u jednu lopticu. Ovo ćemo sve skloniti da nam ne smeta. Sada ćemo tijesto izraditi. Tijesto bi trebalo da se razvija vruće, zato što vam je puno lakše. I podijelit ćemo ga na onoliko kora koliko želite. 3 ili 4. Možete se poslužiti i vagom. Sada ćemo, ovo pola ću da izvagam, da dobijem, ova će biti mala, 204, 216, 165 znala sam, 187, sad ćemo vidjeti i ovu, 176, znači i od ove ćemo otkinuti da dobijemo 4, sad ćemo da vidimo.
190. Ova je najveća. Malo sam joj previše dodala. Uglavnom izvagate sebi da imate ravnomjernu količinu. To je to. Sada ćemo od svake od ovih, s obzirom da smo dodavali, napraviti lopticu koju ćemo razvijati na željenu veličinu. Rernu ćemo odmah uključiti da se zagrijava negdje 180 stepeni da ne bude baš prevrela. Idemo razvijati prvu koru. Nemojte previše brašna, nego samo da vam se ne lijepi valjak. Evo, razvila sam da bi dobila koliko toliko lijepe kore. Ovaj ću višak da odrežem. Pogledajte kako smo dobili jednu finu koru. To je jako tanko, evo pokazat ću vam na ovom. Pogledajte, nema milimetar i pol, dva. Ali zato mišići, drage dame, i kalorija dok napravite medenu pitu i ovo sada stavljamo na pleh. Ne lijepi se, jako jednostavno zaraditi sa ovim korama. Razvijamo odmah drugu. To vi skula po kuhinji kad se krene raditi nešto. Pa ljudi moji, ne znam kud sam pošla, vidi nož mi sad smeta. Evo je i druga je gotova. Sada ih stavljamo u vruću rernu da se peku. Kore se peku 5 do 8 minuta maksimalno, ništa preko 8 minuta i tih 8 minuta je ako vam je rerna slabija. Znači u mom slučaju to će da traje nekih 5-6 minuta, ali sve ću vam napisati. Pripremila sam čistu krpu na koju ću staviti ovu jednu koru. Ne smijete čekati. Znači dok se ove kore peku, vi već morate da pripremite ove dvije kore dok se nisu ohladile. Zato što ih je puno lakše razviti dok su vruće. Evo ih. Prva tura je pečena. Odmah ih moramo izvaditi na krpu. Pazite da vam ne puknu i da se vi ne opržite. Stavljamo ovu da obezbijedimo mjesto za drugu. Isto tako u rernu. 6 minuta sam pekla. Ako vas zanima ta informacija. Jesam brza? Ma avion. Čim ovo bude gotovo, mi idemo pripremati fil, a za to vrijeme ćemo da raščistimo ovaj haos. Evo ih. I druga tura je gotova. Ups, moram polako da ne pukne. Gdje ćemo je staviti ovu drugu? Malo sam ovo nešto zgužvala, ovu ćemo pomjeriti, ona je se već ohladila, pa je malo čvršća. Tako, sada idemo pripremati kremu. Samo da sklonim ovo vrelo. Za kremu koristimo mlijeko, vanilin šećer, obični šećer, brašno. To ćemo sve dobro da umutimo. Nakon ovih kora ovo je šaša, što bi rekli, najjednostavniji dio posla. Dobro umiješamo da nema grudvica od brašna i skuhamo. Ovo vidite kako se zgusnulo kao puding. I baš skuhate kao puding, s tim da mu treba jedno 2-3 minute duže s obzirom da je brašno, a nije gustin. Evo krema je gotova. Fina, krasna smjesa bez grudvica. Ostavit ćete je da se ohladi pa ćemo je poslije
sastaviti sa puterom. Puter ćemo miješati, pripremite sebi mljevenog šećera zato što je puno lakše umutiti. Naravno, umjesto putera naći ćete u mnogim receptima da ide margarin, tako da slobodno ukoliko nemate putera, margarin je i pristupačniji, ali vjerujte, ukus putera i margarina se ne mogu porediti. Tako da moja preporuka je za puter, a vi što god želite. Kako rekoh, krema se hladi pa idemo dalje za postup. Krema se ohladila, idemo umutiti puter. Tako da nam ništa ne ostane. Dodajemo kremu, baš se ohladila i stisnula. Sve dobro izmiksamo da dobijemo glat kremu. Centriramo kalup i idemo raditi. Prvu koru vraćamo u kalup. Sad je kora malo manja od kalupa pa će mi ostati prostor okolo. Ja ne mogu da ga stisnem, ali to nam nije toliko važno jer i ova krema je dosta čvrsta. Morate sad da je podijelite koliko kora imate, s tim da na zadnju koru ne ide fil. Znači idemo jedan fil, drugi fil, treći fil. Na 3 dijela dijelite koru. Na zadnju koru stavljamo ovu pouzdanu kuharicu da malo sve ovo fino pritisne. A čokolada dolazi kasnije. Tu nam je čokolada. Pripremila sam je u posudi za kuhanje na paru. U čokoladu sam dodala ulje. Sve ćete imati u opisu videa. Ovo ćemo sada fino da razmažemo. Ovako ću jedan ćošak da mi je lakše raditi. Dodajem drugu koru. Opet mažem sa 1/3 fila. Idemo sa trećom korom. I to je taj krajnji fil. Na kraju nam ostane ova jedna na koju će doći čokolada. Evo je završni sloj. Prije nego što stavim knjigu, upotrijebit ću komad papira za pečenje, čisto da zaštitim, ipak je knjiga na polici. Pritisnite, pokrijte ovom krpom i ostavite da stoji nekoliko sati. Idealno bi bilo kada bi ovaj kolač pravili nekad navečer, pa da ostavite ovako do ujutru i onda ujutru završite sa ovom čokoladom. Ali ja ću njega ostaviti eto da stoji danas par sati, pa kad završim sve obaveze nigdje ne žurim. Ovo može da stoji i do sutradan. Znači samo nam je ostala čokolada da zalijemo. Kolač kao kolač je gotov. Vidjeli ste sami, vrlo jednostavno za napraviti, ukus je fantastičan. Ovo mi je nekako prava zimska poslastica, cimet, med, znate, šolja toplog mlijeka, dobar film, horor i dekica. Ništa nam drugo ne treba. Eto, ja ću ovo kasnije završiti, a vama ostavljam ideju, možda da se odlučite da napravite prije mene, prije nego što ja završim sa ovom čokoladom. Ako vam se dopada recept, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!